Hello guys, good morning. Dito naman tayo ngayon guys sa munting fish pan natin. Guys, kung makikita nyo yung fish pan natin, makita nyo parang wala lang laman, pero pag namingwit ako dyan guys, I promise na makakuha tayo ng magandang tilapia. Malalaki, malulusog at matataba. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Guys, lalagyan ko guys ang pamain. Yung pamain ko guys, tilapia, sa tilapia, tinapay, yung twisted bread. Kasi yung tilapia namin guys, may lahi itong mga Amerikano. Baliw. Kaya guys, A few moments later. ay guys ha. Ay guys, binitawan na natin guys yung pamingwit natin. Parang may naamoy ako hindi maganda. Kaya natin guys sa mayroong magsibad, kakain. Ay guys ha. Sumapit po guys. Yung guys, laki guys. Wow naman! Wow! Wow! Yung guys, sabi ko sa inyo guys, oh. Talaki guys, laki. Oh. Oh my God! Wow! Guys, mataba guys, malusog, you know? No, come on. Tilapia. Oh guys, oh. Oh, gumagalaw-galaw po guys. Hoy! Ito guys, mamingwit ko dito, yung mabuhay naming tilapia, walang entrance fee. Pero pag mamingwit ka, magdala ka lang ng twisted bread kasi yung tilapia natin guys, may lahi itong Amerikano. Baliw. So guys, matakaw ito guys sa tinapay. Lahat guys nga makuha mo, yung makuha mong pamingwit, babayaran mo, 260 ang kilo. So guys, ganun lang guys ang patakaran namin dito. Yung guys, ako makita yung fish pan namin. So guys, salamat hanggang sa sunod na pamingwit natin guys. Thank you. Bye-bye. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. Maita ulo.